rahmatun muhda. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, al-mukarramun saja para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para sepuh, para bapak, para ibu, para jemaah rutinan bisa rekeng laki bini sepuh ngode sedek saja rekeng laki bini sepuh ngode sedek saja bila khas fadilatul mukarram ke Haji Ansori siapin sangat amal yakin fadilatul mukarram fadilatul ustad al-ustad Sohib Karrom fadilatul ustad al-ustad Sohib dengan sangat amal yakin sedang saja para masyayikh, para asatid, para sepuh siapun alengki gak ditok tempat sanaus tak kongang sebut asmana situng bersitunge namun dak kesejana abdina sangat amal yakin tokoh-tokoh masyarakat langkung utamaipun bapak kepala desa Berekeng beserta saja pamong ipun sabdina sangat hormatin para rabu ngereng awalin pepangkian kita bersama agak binto pada areng sareng atau raki poci setelah sesokor kita bersama lebat sacepaku satuan rumah sekeluarga kita bersama apolong akumpul alengki apangki ilmu acara dua engki gak binto sepertama rutinan sepertama dikra maulidir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam esar ngakincukan galapan hol dari saja para almarhumin almarhumat cukan pada selamatan gandi tuan rumah sekeluarga cukan lebelah bentan tretana sebeda perantauan gak dito kelemak kemas kelaban acara rutinitas kita bersama tiap bulan gak dito sesajen acara melarmo ke terima sampurna sareng ajunan Allah kita bersama siapolong saat makin gak dito melarmo ke keparengan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesajen para almarhumin almarhumat juga para guru para pesepuh gula berpancenan saja malarmo ke bebatang gopura eta pura nikmat dari swarga serta evregia pangkat dan derajat amin Allahumma sesaja tuan rumah juga belepat juga teretana siampun beda perantauan alarmo ke ajunan Allah subhanahu wa ta'ala paringa sehat berselamat teka hajat lanjang umur ibn rezeki sebanyak seberokah sehalal amin Allahumma salawat salam malarmo ke tetap tercurah limpahkan kehariban kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta saja keluarganya saja durian saja para sahabat dan saja orang Islam melarmo kata ke sampai hari kiamat amin Allahumma para rabu sangat betul kaulah amal yakin kalaban langsung pamatur orang matur khusus ring Berekeng bulan pancenan saja tiap-tiap bulan molot bahkan mulai dari bulan Sapara sampai nyelpi ke bulan Rasul saat makin gak dito orang matur setemur selau sedaja sedaja pada kompak sampak amolotan gapi among napa tocuna molotan gak dito tocuna molotan gak dito bene akon cengen bene pas oleh berkat nikah tocuan sesebudian tantretat among tocuan gulaban pancenan amolot napa nyokora abe akasalam kora ga ajunan Allah subhanahu wa ta'ala labda tak toman menta ga Allah tak toman adua romoro ebadati manusia keluar dari dunia di ajunan Allah beri iman beri Islam juga takum tangkum di ajunan Allah beri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng nabi lainan sareng nabi-nabi selain tak pada nabi selain
Kanjeng Nabi tak tahu mana tu agi cuba da umat. Kanjeng Nabi tak tahu mana laknatan da umat. Bahkan paling sakit hati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun beda umat termasuk orang mereka tercampur ke apoy neraka nega peti ati nega Kanjeng Nabi kulaban pancenan malarmo kepada selamat saja keparingan syafaat baginda Rasulullah amin Allahumma. Para bu sangat betul gaula amul jaakin estona rek odi gak ditok bentene tak cukup ngampu agi ibadah meloloh ngampu agi solat ngampu agi pasah ngampu agi zakat ibadah selain nega setajana futura batin bahkan dabun ulama angwan masa kone ibadah tempeng mabanyak ibadah tapi ibadah nalo irabatin saya maksud lu arab da ibadah da mabara rabu mun apa jeung apa sana tak toman toban tapi segeci arasanan segeci pengki dak bala tetangke nyaken dak bala tetangke neka maku apa jeung tantretan ngak sengak pe jeung set napa set laksana aki gulaban pancenan mulai dari balik sampai seta tebes engki gak dintok keng cuma lesona ketika pagi nang alam hisab sidang di ajunan Allah tung situm kencera pejeng bagi tetangkeun anapa lambe tomannya ke tetangkeun sampai seteluk minta sepora lambe toman arasanan situm orang sampai seteluk minta sepora ne kenapa pega pagi berimbas pejeng bagi Allah taala kencera egala orang saya ketengki egala pel setoman erasanen sateja gak dintok balarmo kagulaban pancenangan pada selamat agapi amin Allahumma. Nawang pada situng tantretan ketika aku laban pancenangan andi rasa mahabbah andi cinta berlebur dak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nega mesti depak dak Kanjeng Nabi mau nega leburin Kanjeng Nabi cung leburan Kanjeng Nabi mau nega kerongen Kanjeng Nabi cung kerongan Kanjeng Nabi mon yestoen Kanjeng Nabi jog estoan dak penggulaban pancenangan sateja dak remas lo emolu Kanjeng Nabi dak remas lo keselangko ada ajunan Allah subhanahu wa ta'ala napa boleh gulaban pancenangan semulai dari gene ebri iman di Allah taala ebri Islam ebri akhlak larmo ke iman Islam akhlak kak dinto epekta sampai situ amin Allahumma. Orang kafir luan di iman musuhna pangeran non gele musuhna pangeran non gele non sorana orang kafir lambe tantretan bersitu orang kafir ini kemajadiin Kanjeng Nabi toman estole burda Kanjeng Nabi situn bakto ketika Kanjeng Nabi lahirakin budak-budak binek gak berkah asmana Suwaibah al-Islamiyah entar ngaparakin punga ada kustena aduh Abu Lahab nega tantretan nega ampian pada oneng gapi cerita ma'ruf masyhur sebut bipan berempat ulama eketape budak bini Suwaibah al-Islamiyah nega budak Abu Lahab ketika Siti Aminah puput lahir baginda Rasulullah entar budak gak ditok gak berkah barak lagu akabaran de Abu Lahab para pancendangan lahir laki sampurna ganteng asmana Muhammad Abu Lahab terkerjot bunga dan kereta reng Arab nih galambe menandi anak laki atau bandi menakan laki bunga luar biasa tapi sebagai menandi anak bini atau penakan bini apor tapor pangoca engkau andi musibah apa ya engkau andi bala apa ya sehingga Ramadan tretan zaman jahiliyah nak kana haji selahir dalam keadaan jenis bine pendem di odi bi reng tuana sokoren ne binean berekeng pancenan lo lahir tepak zaman jahiliyah lambe ada odi tan tretan pendem di odi pendem saya rasa pendem bane mosona bane saya bane tetangkeun reng tuana tibi semendem naudzubillah kulaban pancenan walar moga pada selamat kapi amin Allahumma.
Abu Lahab punga seneng andi penakan laki asmana Muhammad pai kebala di Abu Lahab dari napunga kake merti kesediaan kok tak toman punga agak di punga isaat setia kake setia merti ke bene budak bene tang budak boleh dari napunga budak bine enggak dinto pemerti kata antretan bahkan di sebagian riwayat Abu Lahab gak dintok dari napunga estopolandi penakan laki asma Muhammad sampai beli 100 ontah takung-takung bener yang bener saya mau lu dan sampai beli 100 ontah bener lah sampai ontah sampai beli 100 mau najam banyak dan beritan embek sampai 100 ada Abu Lahab dan teretan lahir kajeng Nabi bunga estoh meli sampai 100 on tapi sayang 1000 sayang Abu Lahab ketika kajeng Nabi engki gak ditok yang kak tadi Nabi musuh pertama nah serah Abu Lahab Abu Jahal beneng tereng ketika Abu Lahab mati dan teretan Abu Lahab mati dalam keadaan murtad dalam keadaan kafir atau manis Islam benereng murtad kafir nek Abu Lahab dan tereta dalam Abu Lahab nasib ketika mati pada tereta nah amempe nek masyhur juga cerita sebut di pan ulama ilmu kitab Sama'il pokoknya ya Abu Lahab ma fa'alallahu bik Sayyidina Abbas nek jadi ngajeng Nabi alih Abu Lahab asman Abbas menjadi ngajeng Nabi Abu Lahab cek saking aja muturaka pancendarane pada remen akhirat bi Allah taala Abu Lahab ngocak tan tereta aduh li soto aja bener siksaan tepaki dan kau bi Allah engkau mana seroh ada saja sartang siksaan lain engkau seton wah lain engkau saya suci dah lain engkau saya beri nariah aduh kalau kuat tapi kayak Abbas illa annani fi kulli yawmin isnaini yukhaffifu anil adha kayak Abbas engkau maku kafir engkau maku musuh Allah engkau pen hari Senin neng apoy neng neraka tan siksaan ekorangin bi Allah subhanahu wa ta'ala tabuna lama ana pemegorangin li farahi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lambe toman punga estoh dek kanjeng Nabi sampai amarti ke agi budak sampai beli 100 ontah di ajunan Allah maku kafir dan tretan pen are Senin ekorangin seksana mon asalah seksa dari seksa nikah bisa jadi seksa ekorangin di ajunan Allah bahkan di riwayat lain kayak neka doif riwayat kayak sebut di ulama Abu Lahab pen hari Senin nang neraka gak dinto kerikingnya penyumber aing di Allah pengaremes aing Abu Lahab ngenom dari keriki saya penyumber aing di neraka rek neraka kalau bisa ngenom Abu Lahab ketibi ngenom anak petantretan estoh lebur de kanjengna nekareng kafir pada mereng bereken semolai lambe madrasah pondok-pondok pesantren ia ciri lebur dak kanjeng Nabi bi para asatid ia ciri cinta dak kanjeng Nabi bi para kiai cinta sesekone gak dintok malar mau ke beli semul jabi ajunan Rasulullah pagi yang bergapi amin Allahumma para bu sangat badan kaulah amal diakin neka sepertama bentel lebur ke kanjeng Nabi tamong semakin yang cile lu atau langkan reta mon orang yang ngocaki kaki lebur dak kanjeng Nabi kabeh jawab lebur saya selok lebur tapi kadang gulaban panjenengan dan tretan ini biasanya mana-mana sampah maksiat ngaku pada orang ngaku lebur gerek dak kanjeng Nabi keng lakon mamuduan besek apa jeng lu apa jeng apa selalu apa sah keng mon etanya kita tangkena engkau lebur paling lebur keng abang lu apa jeng neka lebur tolak di Allah subhanahu wa ta'ala kulaban pancenan malar mau kepada selamat kapi amin Allahumma nyaman monosa Allah ta'ala aja gada orang selebur dak kanjeng Nabi nyaman monosa kulaban pancenan tak selamat dari itu satan reta
manosa kulaban panjenengan tak selamat dari dosa tantreta. Kulaban panjenengan bener melek kulaban dosa biasa masih ampo dosa sampai kayak mun ala dosa ngereng kulaban panjenengan tuli balik ke Allah, tuli balik ke Allah, tuli aku Allah orang pekelamin masa lalunya pasal salenoding di dosa kor gelma tobat Allah taala esapor agapi dosana tauna gajeng nabi ibu minat dambi kaman la dambalahu orang sa tobat sekasta dari dosana nangis atobat ke Allah taala nang lauhul mahfud tulis celeng tulis dosana gak dinto eko sok biajunan Allah pada di selalu ala kotusa kulaban pancenan malarmo saya beri rezeki tobat amin Allahumma babadareng berakam paman kerpekiran semenit baik engak siapa ya roh bener kanjeng Nabi bu paman sampean bu tepak asari nih engak siapa ya kanjeng Nabi dak remo nabu dabu dak remo palengkina dak remo penampilan kan kesokan apa mana lengki nang dak remah tantreta lambak kanjeng Nabi ketika yang kak dadi Nabi Allah taala tantreta ne pakona dek wah dok ko soto aja benosa domisiline kanjeng Nabi gak dintok bade nang Mekah selama 13 tahun kanjeng Nabi ada agama Islam Mekah hari demi hari tahun demi tahun penyakit reng kafir Quraisy sajen sada da kanjeng Nabi ban para sahabat sampai dari nabaci Abu Jahal bandeng bareng dak ka sahabat da kanjeng Nabi bada budak bini tantretan asmana asmana Sumayyah Siti Sumayyah gak dito puna Sayyidina Yasir tombak bi Abu Lahab napa na cucu kamalona petembus ke colong tantretan petan cekaki ya genga Mekah pasiaran Abu Lahab siapa abain satu Muhammad nasibnya nggak dia ini kalambak tantretan ketika oleh 13 tahun kanjeng Nabi pakona hijrah bi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala dari Mekah ke Madinah setuju sahabat pada pindah rem tapi ada bengal bong rombongan ada anapa yang ketika itu Mekah etapal kuda pintu gerbang masuk keluar Mekah banyak orang Quraisy aja takut sahabat kanjeng Nabi banyak hijrah tantreta tapi lebat pertolongan ajunan Allah kanjeng Nabi ketika itu ibadah dalam Mekah tantreta tapi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala pakona hijrah yang siang tapi amit kalau amusawaro kalau dak kanjeng dak Sayyidina Abu Bakar mangken Rasulullah ngereng apindal malam bain kanjeng Nabi nyewa penunjuk jalan asmana Abdullah ibn Uraikid ketika itu kafir keng penunjuk jalan Abdullah ibn Uraikid gak dinto orang semahir dalam segala bidang jalan baik jalan utama jalan pintas antara Mekah Madinah Mekah Syam Mekah Ethiopia Mekah Mesir ini kawaneng kan orang perjalanan tantreta sampai orang jalan bener jalan utama akhirnya ada emak cincin badan kue sur pon ringkes pamator kanjeng Nabi pindah dari Mekah ke Madinah apa tasanguh seadanya khorma bi aing lu apa tantan lu apa ta nasi pecel pun tan ada tantreta kanjeng Nabi cuma bekal khorma bi aing pon berangkat lo telong gak dintok lo lebat jalan utama anapa nang jalan utama gak dintok banyak orang Quraisy nyari Rasulullah sampai Abu Jahal kehilangan kanjeng Nabi ketika itu Abu Jahal bersayembara tantretan kumpul ke piring orang Mekah tepak ring kafir Quraisy neka Abu Jahal asengkek siapa bayi di antara kapi kaki ring Mekah di sana ke Muhammad Odi atau mate pele ban perabane Mekah dia bingko ibernina pele kor kaki badan dek iba kia bingko
kage bingko ibn korse dari mas petojo singgah sana bingko kage betati orang nomor situng pabingko ibn satu konta ini kesebagian dari hadiah kecil bagia bi Abu Jahal do orang sebisa nangkep baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lebat pertolongan Allah Ta'ala kanjeng Nabi pelolos, kanjeng Nabi berselamat pun kanjeng Nabi berhasil pindah dari Mekah ke Madinah sampai depak dek situng kampung sampai depak dek situng pisah asmanati sana kak dinto kampung kak dinto ekocak kampung Khuzaiyah sampai samangken pada kampung Khuzaiyah kampung antara Mekah Madinah kota kene tandretan saat bangken Khuzaiyah. Ketika itu baginda Rasulullah anglo sangola ada deren di enoman la ada tandretan baginda Nabi anglo lapar di Arjeng atau lebar atau letemor ada kanjeng Nabi Arjeng Abu Bakar Arjeng Abdullah bin Uraikid Arjeng akhirnya kanjeng Nabi ajalan setapak demi setapak alengki boleh pak kanjeng Nabi ngetelak maromaan kene kanjeng Nabi ngetelak ke matan tretak tapi kanjeng Nabi tekuh latin ternyata nang dalam kemah bada orang rencarinan orang dine tua tua telebat bi kanjeng Nabi sentaren pak kanjeng Nabi adabu hal ma'aki fasaluha antamrin walahmin reng bine encang kanjeng Nabi kula orang musafir kula arjang bi lapar fasaluha antamrin walahmin mon kesokan panjenengan aga duan korma bi aeng engki panjenengan gaduan daging bi korma engki kula safar dengan musafir pekerja reng bine negatan tretan bada orang tak minta bada orang minta tolong sereng dine gak dinto Asmanah Atikah binti Khuwailid bin Khalid Al-Khuzaiyah sejulukin biman berempan ulama ekoca Ummu Ma'bad gak dinto reng dine lampu ahli hari beri ahli sedekah lakon agabai jajan agabai teeran agabai aing agabai enoman payang ke akhir orang si musafir setuju orang selebat nang kampung Khuzaiyah mosteh tahu rasah napa oleh tahu rasana ada keangkang Ummu Ma'bad culukin Ummu Ma'bad di ulama reng bine selok toman mate kompora benar siang neka gak dintok tandretan agabai jajan agabai hidangan bagi erin orang si perjalanan jak saking semangkin orang res area yang berekeng entar ke Jakarta lapar dah pak situ bondo entar ke res situ bondo ngetelak situ wawan masuk ke dalam sampian lah menang situ wawan ini kemejar sampian mon beres area atau les Ummu Ma'bad sampian gratis beri sampai gratis tapi kenyang orang saja ladan pagi beri hadiah bi Ummu Ma'bad tong kentongen neng kontana 2016 tapi sayang 1000 sayang wa kanu murmilina musnitin waktu hijrah kanjeng Nabi Mekah Madinah laik nemor kering panas ada napa waktu gak disadar kereta saya selalu gak berlok teman mati kompora waktu hijrah kanjeng Nabi Ummu Ma'bad mati kompora lo bisa asa masa banyak hewan mati ada laik kering panas sampian satu mandepak Mekah Madinah tepak musim panas koneng sampian panas Mekah kulaban pancenan menter pada depak kapi amin Allahumma pekerjaan Ummu Ma'bad aduh nak salangken kering panas biasanya kulabannya apa seri beri kula ada napa samangken samoran aku lelok bisa hari beri encang Ummu Ma'bad pakajeng Nabi tantretan ngetela ngalen beda embek nek kene para robuh kering pai barek sadan bi kanjeng Nabi apa dani nali an ahlu baha encang Rasulullah reng bine
mon iye tinin embeng di gule perida susu nengki nengka petabra kanjeng Nabi tekerjat umum makbat qalat syatun khallafahal jahdu anil ghanam. Aduh reng laki dak mambek saya perida susu nengka mbek kering sekecak ki mate nek kalau kuat ajalan nek kereng ngawan ke alas nek ketibik cecere kak dinto lo bisa jalan dalam masa perida susu nabi sampean oh letih nega koros jaki mate nega engki bakal sekokan ya bek tapi pancenangan ya tore nyaman reng beles tantri maku apa berdina campon oleh etin dari umum makbat pak kanjeng Nabi merintah makon Abu Bakar ngereng bedaga dinto pai bagi Abu Bakar mbek gak dinto kanjeng Nabi badu ada Allah Ta'ala pak kanjeng Nabi neku kembek ni tantretan neka mukjizat Rasulullah ambek sekoros tekuk lebat astamul jannah pelempo bi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala umum makbat Abu Bakar Abdullah ibn Uraikib keng odi keton ketika itu tantretan pakus tega kanjeng Nabi nyondo beda pakus tega kanjeng Nabi beri gelas bi umum makbat pameret kanjeng Nabi ke susu peretan pertama bagi do umum makbat lo bisa bayang tantretan orang ngapar ya kena saya ke umum makbat ngenom sampai beres arjang di lapar kanjeng Nabi meret polisi nomor 2 peretan bagi nomor 2 bagi Abu Bakar tak kesokan pancenangan gak ada Rasulullah put dan Abu Bakar ngereng pancenangan gak ada Abu Bakar ngenom sampai lastari beres arjang ben lapar pak kanjeng Nabi meret polisi nomor 3 kanjeng Nabi peretan nomor 3 bagi da umum da Abdullah bin Uraikid pak kanjeng Nabi meret nomor 4 bi baginda Rasulullah sempak ni beres arjang bi lapar sengak tantretan susu ni kelainan bi kopi lainan bi teh lainan bi air sampean mau apa samon lapar abu kaki maku ngeno abi sejeding bakun lapar kayak aku mian gembung tabu amma susu ni kedabuna ulama minuman sekaligus makanan tantretan maberes arjang bi beres arjang bi lapar pot pak kanjeng Nabi minta bedo si raja tantretan beri lu yang di umum makbat pak kanjeng Nabi meret boleh segelak pereda susu nega di to apol solo yang sahabat emejen umum makbat kanjeng Nabi meneruskan perjalanan dek ke Madinah oleh sejam 2 jam datang lagi umum makbat tekerjat ke barat ke timur nyari daerah ke barat ke timur nyari ke kanan abali putus asa umum Abu Makbat lakin umum Makbat ngetela susu epol seluyang bakobi umum Abu Makbat ya hadi min aina lagi hadi le oleh din masusuria engkau nyari ke barat ke timur ada setiap kaki tahu kaki panas setiap panas wan hewan banyak mati ambe ontah ada kering kapi susuna le din maria kake jawab bi umum Makbat marrobina rojulun mubarok aduh kak kula lo oneng sematura kula ketemu yang reng laki ganteng ini kak cung kanan ke atas oleh tiga sampai gelak se keluar dari compok embek se tinggal bi sampai gelak koros samangken olatin paitek kubi Abu Makbat tekur jod lempo tantretan embek ganteng siapa salah koryale kula loning sematora badareng laki ganteng neke se meret susu gele sing ke epol seluyang dari embek koros teku sampai lempo sampai pencur badaing susu pah penasaran umum Makbat sifihili kebala kok engak siapa rupanya dia ada penampil dari dimma kebala kok le jawab bi umum Makbat ra'aitu rajulan dhahirul wado'ah kak sampean onengki reng laki semeret susu kula ganteng bahkan dari ganteng muana mencorong di cahaya hasanal khuluq bahkan benih kunco ganteng kak pekus singka kulina ini ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak apa roban ale jawab oleh bi umum Makbat
tuhibhu sujlah wa lam tuzri bihi su'lah wasimun qasim. Sampean oneng kak kamu ikut semeret susu serana lo kene kelun raina ganteng lo kene kelun lo raja kelun ganteng kak wasimun qasim. Wasimun ganteng lo pada bireng laki lain qasim ganteng sepeten. Mulai dari koncongobu sampai ke Sokoh sampai anoneng kula sampai aciling ke Geriking le buru cilik kula sampai aciling ke dada gaga kula sampai ke Tela ke Sokoh nah tak toman nama Sokoh ganteng agak nikah. Aduh ya Allah cek gantengan cang umum mahbet Qasim gak dintok ganteng sebeten menoreng beregang kan beda ganteng kadang keng no begini orang beregang tindak tin kadang ngeselin no mungkin le kanjeng Nabi ganteng kalau gak nekatan tretan kanjeng Nabi ganteng lo no bukin lo meciin lo nakoen tapi kanjeng Nabi tabun umum mahbat napa ganteng ngerongin nekareng kafir umum mahbat ki kafir tuah nok nok ketika bila kene pentain soronya pada kanjeng Nabi seakan-akan sabenta benereng nok-nok sabenta benereng tua tapi tapi peraben ketika itu pada di perabennya betin burle pura enggak apa ruamuna le jawab boleh di umum makbat napa enggi gak ditok fi ainaihi ta'ajjuh leng celeng socana celeng wa fi asfarihi wa qaf tepotena socana pote wa fi asfarihi sato le era le pura celing gula lo tongan ngatela le erna ni kagak wa fi sautihi sohal ona buda bulan tang ne keseje saya nutan tretan wa fi lihyatihi kasafa ne ketemu iku lejenggung kantul jawab boleh di umum makbat ahwaru akhal mone ciling raina ganteng lo pada berganteng areng laki secara umum azaju akron alis kantul antara alis dua lo sampai acampu tapi enggak tengana alis sebenarnya rambut sekone dan kereta mega baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadidu sawadis syar rampura kelem jawab boleh dak remah penangan nangali enggak apa tengka kulina idza somata alahul waqar sampean oneng pandangan nang tamu ikula semeret susu kelak modaleng kidines kula sampai segan kula sampai todu seloneng sematora encago mu makbet akhirnya baik jawab boleh wa idza takallama alahul baha mun idza takallama alahul baha munabuda faslun la nazrun wala hadrun munabuda bulo pecepet lo rang deng sedeng orang sing ngedinga ngerti kapi pajak ne ke puncak pengalemah sayyid umum makbetan kereta napa ka'anna mantikahu kharazatun nutinna yatahaddarna sampean oneng tamu iku lan iku mana benta dari nama ini sadaguna seakan-akan saya keluar dari lesana benih suara tapi ya intan permata setertata rapi ajal apa keluar dari lesan muljana ya Allah reng nok nekhi kafir tua pakonnya pada kanjeng Nabi seakan-akan sabenta peraben ketika nyefatin burle buru pai terus boleh di umum makbat bahwa anggaru salasati mandoron sampean oneng tamu iku le semeret susu gela paling ganteng antara bareng sedua pai sabu boleh ingkola ansotuli kauli tamu iku le nek mun karya Abu Dabu bareng sedua pada ngidinga kigapi wa in amara tabadaru ila amri tamu iku le semeret susu mun kare kon makon dak bareng sedua cungkel luan searpuk cungalatinan la ilaha illallah terabang kia lebat mempeh aman sesekali lebat mempeh amin Allahumma
ne kanjeng Nabi tantretan senya fatin neng kafir ketika sefatin ketika dintok badan Nabi bini lah pahla kenanya sumpah tantretan wallahi inna hadza sahiba quraisin alladhi talabu demi Allah le ajareng laki sepatin reng kures kena viral padang pasir kanjeng Nabi epatina kabar gak dintok sampai para pada kampung Huzaiyah kayak bini bi rajin bi laki na umum makbet pah napa terjadi umum makbet ngalak talina cerena pah raji sesepo gonceng tantretan nabang kanjeng Nabi ke Madinah napa terjadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iman dek baginda Rasulullah debat napa akhlak muljana baginda Rasulullah ketika ngetela cahaya senampes dari rai muljana hidayah masuk di ajunan Allah kulaban pancenan malarmo kepada keparingan sahabat atas setuju amin Allahumma dapat Madinah kanjeng Nabi lo ke Madinah tapi alengki kelui kampung Kuba kanjeng Nabi bangun masjid pertama kali pun kanjeng Nabi meneruskan perjalanan dari Kuba ke Madinah depak tengah jalan pada perintah sholat Jumat pertama kanjeng Nabi sholat Jumat pas bangunin masjid sampai semangkin masjid beda kocak masjid Jumat sebada pengkiran kota Madinah terpada depak kapi amin Allahumma pun sampun ketika ditok beda tantretan kanjeng Nabi beambek bi orang Madinah tua ngode laki bine pada kebeter dak selama dengan kanjeng Nabi sampai entar ke atas lotengah sampai beda si anak dak pun kena korma nyari kanjeng Nabi tapi saya pertama saya ngatela orang Yahudi ada sahibukum qajja aduh orang Madinah wak bareng kaki sete dan tek le dateng ada tak berkah kapi tantretan sebade pasar buang pasar sebade sabai buang sabar entar kapi dak kanjeng Nabi sampai depak dek kenangan tempat gocak Saniyatul Wada ni kenapa pada tempat siting Madinah ni kereng Madinah mun ngaterakin lebeuleuneuna ya terken Saniyatul Wada tantretan sampai kaneka para puan orang Madinah Rasulullah kula paling sokin orang Madinah pele punya kula Rasulullah bi kula bagi sampian kapi jangankan tanah jangankan emas jangankan PC bine keluarga anak nyabar Rasulullah bi kula bagi sampian neka iman orang Madinah sampai yalem di ajunan Allah nah tantretan iman ring ansor bene kuncoma badan atena tapi sampai napa nampes ebeng labeng aroh mana tantretan pangtang pangaroh mana dari nagan tengah imana dari na kuat imana pon petabar di orang Madinah Rasulullah alengki Roma kula paling pernah Roma kula akad tingkat Roma kula lah nek Rasulullah luar ngereng sampean alengki gak dinto okor bi sampean kanjeng Nabi bangun berempat bain bi kulai bangun akhirnya tapi kanjeng Nabi punten lo ya nih kata treta hebat ilham dari ajunan Allah pak kanjeng Nabi ngano ontana tantretan engko anja tang ontana kanjeng Nabi ini kayak berjalan mon arendu mon se arendu jeung kok ngene benang lagi onta jalan tantretan onta jalan ternyata saat jalan paharendu tepak ya dan dalam Abu Ayyub Al-Ansori pakajeng Nabi kesokan alengki nengkak di tantretan sampai zaman petong bulan kanjeng Nabi alengki dalam Abu Ayyub Al-Ansori soto jenek binean Madinah pada teratur kapi kanjeng Nabi sene keteratur neka pada situ bine sahabat bine Madinah luandi napa tantretan apledes ketika ngedelak keterang kena teratur kanjeng Nabi atau le kada pura ke barat ke timur ada luandi napa tantretan pacilinggan anak-anak ki kene umur 20 tahun pagoca ada anak tang ke piari beri ke Rasulullah kalau luandi apa nak dengan di kaki turun mageran di kaki mongo di kaki minggu bagi ada Rasulullah ya tore epu kula ada mabain
nika sampai nak kanak kene tantretan mele kanjeng Nabi sampai reng bine ada boleh tunyana garis hitung anangnya bagi Rasulullah Pak asmana Ummu Sulaim ini reng bine miskin luan di apa cuma di anak kene umur belum tahun entar dia kanjeng Nabi semodus-modus tantretan tontona nangis sahabat ibu dina Rasulullah abdina luan di apa kanjeng Nabi kula takok ketempuan Rasulullah kula rasa ketempuan tatangke gapi pada teratur gapi kepancenan kula luan di apa tunya kula kari kacong Rasulullah tak langkong tere bahagia sampian di kula bahagia kepancenangan bagi dak kanjeng Nabi pengabula umur sedapa belum tak ada umur berapa ya? Ada umur berapa ya? Bawa umur berapa ya? 10. Kena diri ya. Ada sekocapot umur berapa ya? Umur berapa? Umur berapa? 11. Lah. Ada sampean umur senapa sampean? Umur senapa? Belum lah nih kene ke saya bagi serah Sayyidina Anas coba khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra engkau pengabul lebih takembu engkau bagi dak Rasulullah lebih takembu ketika engkau umur 10 tahun sebagian riwayat 10 tahun sebagian riwayat belu sebagian riwayat peto sebagian riwayat sangat wa ana gulam engkau saya bagi bita kembuk dak Rasulullah engkau ki kana bahkan engkau ki cekak bitangin mainan tepak nakuin mainan ni kata tretan Sayyidina Anas tuwai bi kanjeng Nabi sampai Sayyidina Anas beroka putrana beroka rajina din budina sahabat saya tabi kanjeng Nabi serah Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ardahu ahsanar ridha setuju sahabat Madinah lebur luar dalam dak kanjeng Nabi cung leburan luar dalam dak orang Madinah kulaban pancenan lebur dak kanjeng Nabi cung leburan kapi ngereng kulaban pancenangan asakalangkongan sekalian aki hebat acara saat mangkin gak dinto kulaban pancenan malarmo kepada depak boleh dak bulan maulud sebekal datang sehat lancang umur cempet ilmu sejajan rezekina kulaban pancenan malarmo ke abang kia boleh setahun aki bulan maulud hebat berokana kanjeng Nabi malarmo ke doa gak dinto beteka hajat amin Allahumma Kak Dinto sebisa saya torakin sempurna 42 menit atas saja salah luput orang berlebih artinya on seborah ada batasa sebelum akhir ngiring pada cuncung tanah dan keajunan Allah tuakin saja para almarhumin almarhumat sekalian aki malar moga pada gopur eta budak nikmat dari swarga pategia pangkat berderajat tuan rumah sekeluarga kunjukkan lebalan sebagai perantauan malar moga paringa rezeki sebanyak seberokah sehalal setawas lepas dalam jalan lindungan epon ajunan Allah kita bersama malar moga paringa sehat berselamat dan malar moga tak betul seta kecuali paling bagus sebab tempat dan keberadaan andi pangkat tadi senoring swarga gapi amin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi bismillahirrahmanirrahim sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama wajhi anna afdala ma jazaita nabiyyan an ummati wa atihil wasila al hadi wal fadil wa syaraf wa darajat al aliyat ar rafi'ah wa thul maqam al mahmud alladhi watahu ya arhamar rahimin Allahumma ja'al wa iyyahum al hadirin wa sahib hadha al majlis wal marhumin wal marhumat mimman
man yastaujibu syafa'atah yataji bihi min Allah rahmatah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin linahjil qawim ij'alna min khiyari ummati wasturna fi daili hurmati wa syurna wa dan fi zubrati wastahmil alsinatana fi madihi wa nusrati wahyina mustamsikina bi ta'atihi wa mahabbati wa abidna ala sunnatihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna bihi yawma yastashfi'u bihi al-khalaiq wa tarhamuha. Allahumma inna qad adarna dhikra maulidi nabiyyikal karim fa'fid alaina bi barakatihi libasal izzi wat takrim wa askinna bi jiwarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannati bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabiyil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa kullana mu'inan wa musqifa bawina min al jannati ghurafa warzuqna bi jahihi indaka qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaika bi nabiyyikal mukhtar wa alihi al athhar wa sabil akhyar kafiran ad-dunub wal awzar ya Allah ya Allah ya Allah واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار ثم خصوصا إلى روح المرحومين والمرحومات المقصودين والمذكورين في هذا المجلس نفسا فردا من اجتمعنا هاهنا بسببه من تدع المسلم لقبهم وكنيتهم وجل اللهم ثواب ذلك فداء له من النار تاكا له من النار وإذكا له من النار حجابا وشروعا وسلاما وأمانا له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم khadi salama saja tuan rumah keluarga agak di tempat juga saja teretan sebagai perantauan khadi salamu min syarri kulli syaitan min kullil bala wal baliyat wal ahad wal afat wal asqam. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah wa haqiqna bi taqwal istiqamah wa idna min mujibatin nadama yaumal qiyamah warhamna bi rahmatika waghfir lana innaka antal afuwul ghaffar ya ghaffar ilahi ووفقنا لشكرك ما بقينا أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل ما طلوب عليه فإنا لا نؤول في مهم ألم بنا ولا ما قد هنا على هد ولا سبب ولكن إذا ضاقت كنت لها قمينا وصل على رسول كل هين محمد النبي الزاكي الأمين كذا آل وأصحاب كرام ومولهم واتبعا يا الله يا الله هم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمدا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه يا الله هم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى